गुड मॉर्निंग सांग मैंने जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमी अच्छे मुझे तो बहुत भल अच्छी मु भगवान पाखे प्रार्थना करछे आपण मैंने भी बहुत भल रुहतु चलतु एबे भिडियोटी आगु को बढ़ेबा। देखो सांग मैंने बाड़ी सफा चलती जड़े बुढ़ा मऊसा आसुँच पछपट टे घास हो जाता सब सफा चलती सफा नहने दुनिया पोक जोक साप सब रहा भितर केमिति ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ आंब गछ गोटे थिला सजना गछ पूरा बड़ गछ सब भांगी पड़ी सब गछ कुंड सब केमिति गछ सब हो गलानी अपराता फूल देखते केमिति फुटी ये मऊसा जड़े पूरा सफा कर भलसे झाड़ नाल हो गले मऊसा गरम पूजा भी मोर सरीगला आसिक 10टा है फेर गुगी के आने जी रोसे भी सरला रोसे सरिकी एबे पछपट काम जो चलुच तो मऊसा को टे चा कि बिस्कुट दबा सी भी खाइबे बुढ़ा लोक तापर देखा कौन हो दुनिया काम आज भी पूजी नहीं सारे देखु घंटे लगुच ठाकुर पूजा करने को काली फेर गणेश पूजा फिर दुनिया सजासजी हम बेडसीट चेंज होगा आउ गोटे खाली बेडरूम बेडसीट भी चेंज हम ताको सब खोलिकी पकई सब चेंज करी बहुत काम आज ता भितर ड्राइंग रूम सब सफा कर सारे सी भी सब चेंज कर सारी बेडसीट सोफा कभर फभर सब चेंज कर सारे एबे मेसीन ले लुगा पड़ी मेसीन लुगा हो गला बोधे ताक नहीं पदार सुखेबा देखो सांग मैंने केमिति सांग सहित स्कूल खेलु देख खरारे से कौन हो पिला सेपटे नहीं गुगी नहीं स्कूल आस सारे ए चल पछपटे जो मऊसा कम कर चा दबा चा बिस्किट के देदेले सी खाईदे चा पीदे केते जो खरा होची बुढ़ा मऊसा जने आमे घरे रहीकि आम अवस्था ढिला हो जाऊँ सी तो काम कर कौन करवा से काम न कले घर केमिति आ चलो देखु मुझे चा ए जाऊँगी से मऊसा मऊसा आज्ञा मऊसा नियो अपराता गछ केते फौथला फूल ए मंदी पके दे सब होई पूरा सफा हो गला बाड़ी नहीं पूरा सफा हो गला खाली टिके खरिकी देले सइला से मुंडी पहरा रे हाँ हाँ ये जो डाल फाड़ सबू नहीं जी डाल फाड़ सबू फोपाड़ देवे पूरा बाटा झाड़ू मार दो बिस्कुट में खाइबे कहीं खाउन दे बिस्कुट खाई दियो भोक लगे बा 4टार उठे चा पानी खाई दुकान बिस्कुट नहीं नो खाइबे मो घरे खाऊ पिला नबे भोक लगुनि ना एत परिश्रम करछ दी पीस नियो नहीं एटा मुळु खान दबो मौसा एटा मुळु खान से पारिबे कि नहीं सेत नहीं को हानी हेबो पुजुना हां एते गछ छाणी मते कहिल तो साप को चिकन रे पैसा 300 टका देबे जोरी आ केते गछ छाणी गलेनी को ना ना एटा गोटे हान दो
ଏଇଟା କଥା ବାଡ଼ି ସଫା କରିବାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ନାଇଁ ମୂଳ ଦେଇ ପିସ୍ ନ କଲେ ନେଇ ହବନି ବହୁତ ମୋଟା ଗଛଟା ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଦେଇ ପିସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିସ୍ଟେ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି ଜଣେ ଟେକିବାକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବସି ପଡ଼ ବସି ପଡ଼ ତମେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ଆଣିକି ନେଇଯା ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଥାଉ ବସି ପଡ଼ ବସି ପଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା କେମିତି ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲେନି ବାଡ଼ି। ଏଇଟା ଛିଡ଼ି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘୁଞ୍ଚେଇଲା ଛିଡ଼ି କେତେ ଜୋର ଖରା। କିଏ ଖାଉଥିଲା କିଏ ଖାଉଛି କିଏ ଜାଣେ। ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଲନି ମାଲିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଇଟା କେମିତି ପଚାରେ clean ଯିବ ହେଇଗଲାଣି। ଯାହା ଯେତେ ପଳେଇଲା ଦିଅ ଖାଇବା ମୁଁ ରହୁଛି ଏଇଠି ଉତ୍ତର ମେଡ଼ିକି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲେ। ବୁଧ ବି ଲାଗେ ଏଇଥିର କନ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଗି ଆଉ ଗୁଗି ବାବା ଯାଇକି ମାର୍କେଟରୁ ସବୁ ସାମାନ ଧରିକି ଆସିଗଲେଣି। ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ଗୁଗି ଏଇଟା କ'ଣ ଧରିଛ ତମେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତୋରଣଟା। ଏଇଟା ମେନ୍ ଡୋରରେ ଲାଗିବ। ହଉ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛ ଦେଖେଇଲ? ସେଇଟା ସେଇଠି ରଖିଦିଅ। ସେଇଠି ରଖିଦିଅ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସବୁ ଗଜରା ସବୁ କି ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ଏଇ ମଝି ମେନ୍ ଡୋରରେ ଏମିତି ସବୁ ଝୁଲେଇ ଦେବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସେଇଭଳିଆ କେତେଟା ଆଣିଛ? ଆଚ୍ଛା ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ସେମିତି ଡୋର୍ ପାଖରେ ମେନ୍ ଡୋର୍ ପାଖରେ ନହେଲେ ଯଦି ମଝିରେ ଡାଇନିଂ ସ୍ପେସ୍ରେ ତୁମେ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍ଗିଥିବ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଲଗେଇଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆସ 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 ଆସ। ସେଇଭଳିଆ କେତେ ପିସ୍ ଆଣିଛ? 5 ପିସ୍ ଆଣିଛ। ଆସ୍ତେ ରଖ ଆସ୍ତେ ରଖ। आस्तान कपड़ा एटा भी नहीं आस्तान कपड़ा एटा नहीं। तापर देखा कौन हमको पचपटे एटा सब लगे देले बढ़िया लगे ना। एगुड़ा सब ठाकुर सामान एटा हला तांको कलशटा तांको ड्रेस एगुड़ा तांको सब हार दीप धूप सब ठाकुरंकर सामान सब ये भी गोटे स्टाइलिस्ट झालेरी भाया ये बढ़िया सब बढ़िया देखा और भी बहुत जिनस आसब। बाबा जाइछंती सब ठाकुरंकर बुंदी लड्डू राशि लड्डू पेड़ा फल सब आसब फूल भी आसब। ये भी मूर्ति सेठी भी रखी देइछंती। काली खोलिने आपण मानक सब देखेबी तांको सज करिकी ठाकुरंकर से बाबा जाइछंती कोन सब आनिबे आपण मानक सहित शेयर करिबे। खोली देखे देखो खोली एटा बा गन्नू बाबा बसिबे नहीं तांको कपड़ा से आस्थान पर बसले से आस्थान पर से कपड़ा पड़िबो। हाँ बड़ देखो केते जिनस नहीं के आछंती। कि सुंदर गोटे आनी श्री गणेश नाम लिखाई। ये ठाकुर विमान साइड ता ऊपर सब चारिपाख एमती अठा मारिक लगेदेने सुंदर देखा। शुभ लाभ श्री गणेशाय नम लिखाई कि सुंदर देखा। देखो ये भी मेन डोर रे भी लगे पार ठाकुर विमान लगे पार ना मेन डोर रे भी लगे पार। देखो गन्नू बाबा को हारटा कि सुंदर है देखो बढ़िया देखा। कल जो से पिंधिदेवे पिंधे पूरा सजबाज ही पड़े
ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବେ। କେତେ ଫୁଲ ସବୁ ଆଣିଲେଣି, ଫୁଲ ଇଏ ସବୁ ଭୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଉଖୁଡ଼ା ଇଏ କାଛ ଲଡ଼ୁ, ଖସା ଲଡ଼ୁ, ରାଶି ଲଡ଼ୁ ବୋଧେ, ଇଏ ହେଉଛି ବୁନ୍ଦିଆ ପେଡ଼ା ସବୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ସାମାନ ସବୁ ପଇତା ଫଇତା ଏସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ଇଏ ଆମ୍ବ ଡାଳ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ନଡ଼ିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ସେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ତ ଢେର ସାରା କାମ, ପୁରା ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି। ରାତି ପାଇଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଦୁନିଆ କାମ ଆହୁରି ରହିଲାଣି। ଆଉ ଯେତିକି ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ ମୁଁ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।